भाई तो एनएच ऊपर जो डॉक्टर संगे रेस टा लगाउनु बीटीएस बीटीएस हम लगाउनु चार्टर्ड अकाउंटेंट भले भाई जीएसटी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भाई गोटे विषय तो लोग करूची गोटे जियो फाइबर केमती लागियो भाई पिस्टल न पड़ी भाई फोन ये वो स्टाइल न मारियो को वो स्टाइल मारियो भाई कमेंट कर सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो माझे आउट नुआ वीडियो को आपण मन वेलकम करछि आज एम एटी आसी अछु प्रिंटर दुकान ने आज एक्चुअली चिंटू एता कॉलेज जाउची मु भी जाउता संगे तार आज प्रोजेक्ट रो लास्ट डेट अछि सबमिट पई तो आसचो एटी प्रिंट आउट काढिबु एटी प्रिंट आउट काढी के स्पाइरल बाइंडिंग करी के देन कॉलेज जीव चिंटू एटी अछि पूरा टेंशन ने चिंटू अछि तार आज प्रोजेक्ट रो लास्ट डेट हम पुओ मानकर भाई एमती मु कॉलेज टाइम रे भाई माने कोन कहलो बहुत दिन टाइम थियो बट आमे भाई लास्ट डेट रे ही आसी दबो लास्ट डेट दबार जो मजाटा जदि किए देइछ तले कमेंट कर लास्ट डेट रे प्रोजेक्ट सबमिट करियर को मजा आमे लास्ट डेट रे भाई दबो परफेक्ट करके दो भाई किछ एपट से पड़ने लास्ट डेट रे करि दो परफेक्ट करके दो बाय द वे भाई माने टिके कहयो भाई मो लुक टा केम लागुछ भाई चश्माटा पिंदी छी तमे पचर भाई चश्मा पिंदी के ब्लॉग कर भाई मु स्टाइल मारिया पे करछि भाई स्टाइल टा मारियो ना ये वो स्टाइल न मारियो को वो स्टाइल मारियो भाई कमेंट कर भाई बहुत टाइम हे गलानी चिंटूर प्रिंट आउट कढा सरीनी हम केतोळे भाई कॉलेज जीवो कॉलेज जो पुणी केतोळे सबमिट करिवो सेठी पुणी 1000 यात्रा थिवो कोन कहली वो माने लास्ट डेट रे सबमिट करिए बट 1000 यात्रा थिवो आमे सब शॉर्ट आउट कर दो टीचर माने पार्टी करथिबे कि काहे आज काहे आलो आज हबनी पुणी कोन करियो फाइन दियो फाइन दबुनी भाई हम फाइन दबुनी सेही लास्ट डेट रे दबो बट देई कि आसीउ भाई सब हबो के टेंशन ने चिंटू भाई अछि हे जल्दी जल्दी हे जाओ प्रिंट आउट टा कढा हे जीवो तापर जिबा रोहन साहब हम संगे अछि अरे हे रोहन साहब वर्तमान बिजी अछि कॉल रे पूरा व्यस्त अछि मोर पर गाड़ी रे बस वीडियो करछि सरला मे भी ए चिंटू रे सरी गला रे तत्तर भाई तत्तर ऊपर ए तत्तर रहिबनी पढाइबो कोन होला भाई मास्टर रहिबनी पढो शीघ्र कॉलेज पहुंचिया पड़ो भाई एते तत्तर कोन भाई भाई जरूरी काम अछि भाई चिंटू रे प्रोजेक्ट देखो रेडी हे जाई छै भाई तो सेरे सब हित देखियाटा उचित भाई ब्लर मार दबा भाई भाई ब्लर मार दबा भाई पिला ए कोन करे ना पीपीओटी साइड रे चेक करिए भाई को केते मार रखिला कोन करला भाई चिंटू टॉपर पिलाटा भाई तोर कोन अछि भाई नहीं हमरे सौभाग्य नहीं भाई सार कोन कहले सार भाई शीघ्र आसे अब एग्जाम स्टार्ट हेले तमे आसी दे पहुंच जेबो तो ठीक अछि मु कहले सार मु जीवेनी एग्जाम देबेनी खाली प्रोजेक्ट दे दी फट दी तारा जे एग्जाम भी मुको सुनियो बोले तारा एग्जाम भी अछि या किए चिंटू देख तते ब्लेम चिंटू जो पार्लर रे बइतला देख तते ई करछ देख भाई तमे जो दे पार्लर कर न भाई मु पठे दे दला हमें आनी परियो भाई मो बार भाई रे बहुत दिन से अछि भाई ब्लॉग करे चिंटू अरे पार्लर जाई छी पार्लर रे मुंह रे फेशियल को होइतला फेशियल ने भाई रे बहुत दिन से अछि मो बागे काहे केतला कोन भाई चिकन टोकाटा भाई चिकन चुट्टी काटछि पूरा कोरियन इंगेज पूरा चिंटू जाने दो ठीक बीटीएस लवर छी बीटीएस हम लवर नो हमें भगवान महाकाल को लवर कहला काली कर देथिलु जाइथि नयड देथिलु ना इनोवा ड्राइवर हे जइथिलु भाई सतला कहली इनोवा चले जो मजा हो कोथरा हां ए तो तोर केते वर्ष ड्राइविंग हे गला 10 वर्ष ना ड्राइविंग माने भाई ड्राइविंग कोच माने से ड्राइवर नो माने ना ठीक धरछ भाई माने ठीक धरछ कॉर्पोरेट ड्राइवर नहीं भाई कॉर्पोरेट ड्राइवर ना नॉर्मल सत्ता तो भाई इनोवा चलार मजा लागे नहीं भाई कॉर्पोरेट ड्राइवर नहीं भाई कमर्शियल ड्राइवर ब्रांच एग्जीक्यूटिव सत्य में तू भाई गाटा जो रेट रे चलौ छु हैला आगे रे भाई बसथिबो इंटरसेप्टर बसथिबो आगे लागिथिबो लागिथिबो तो 8000 ना दो भाई ने हां 7000 पड़ जाउगी केते 7000 पड़ भाई ई वाला सांग थी भाई 7000 माने कोन 7 थाला भरे रीजन 77 माही भाई माही मार रहा है भाई तो एने जो ऊपर जो डॉक्टर संगे रेस टा लगाउनु रिव्यू नेट जबरदस्ती माने जबरदस्ती जो डॉक्टर जाउची डॉक्टर संगे वो रेस लगे कोन भाई लागियो भाई जबरदस्ती डॉक्टर संगे रेस लगे गाउछ भाई बाडे गुडा जे मते भाई छाड़ तुम गोटाई बिली पुओ भाई मु भी दीटा पुओ छाड़े कोडे मोर छोटो भाई अछि भाई मने जे दही बरा खाइतले एटी 18% जीएसटी पे चेटो दही बरा मने जे खाइतले भाई दरा 700 टका पड़ितले भाई भाई एटी कोन पणी
ଚାହା ଫା ଟିକେ ପିଆ ଯିବା ଆଉ। ଚାହା କ'ଣ ଖରାବେଳେ ପିଇବା, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇବା। ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇଲାଣି ଭାଇ, ଟିକେ ପିଇବା ଗୋଟେ 708 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ଯିବା ଟିକେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା। ଭାଇ ଆଖୁ ପିଇବା ଏଥିରେ ନା ନା ଆଖୁ ପିଇବା ଚିନ୍ତା ମନା କରିବୁ ନା ଆଖୁ ପିଇବା। ବୁଲେଇବ ନା ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ଜିଏସଟି ଫେଷ୍ଟି ସେଟା ଚଲେଇଛି ଭାଇ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଭାଇ ଜିଏସଟି ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିଓ ଫାଇବର କେମିତି ଲାଗିବ ଭାଇ ତାର ଜିଓ ଫାଇବର ସେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ, ସେ ତାର ଚଲେଇଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ପିଇକି ପୁଣି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କୁରକୁରେ ତାର। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କୁରକୁରେ ଗୁରା କାଇଁ ଖାଉଛ? ଖାଇଲା ବେଳେ କଥାରେ କରନ୍ତି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆରେ ଭାଇ ସତରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋହନ ସାର୍ ତାର ଆମ ଭାଇ ପିଇବା ଆମେ କଫି ପିଉଛୁ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି ତ କଫି ଟିକେ ପିଇଦବା ଆଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ତମକୁ କଲେଜ ଦବ ନା? ଏଇ ଭାଇ କଲେଜ ଦିଏ ଭାଇ, ତଳେ କାଟ। ହଁ ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହବା ହେଲା। ତମ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତମ କଲେଜରେ ସେ ହାତୀ ଦିଟା ଅଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଇଡି କାର୍ଡ ପକେଇଦେଲେ, ଆଇଡି କାର୍ଡ ପକେଇଦେଲେ। ପକଉନି ଟିକେ ପକା ଟିକେ। ତୋର କୋଉ ଇୟର? ଫୋର୍ଥ ଇୟର। ତାହେଲେ ତୁ ସିନିୟର। ଭାଇ ତମ ଜୀବନ କଥା ହବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମ ଆଡମିସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଭରା ପଇସା ସଫାରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କଲେଜ ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ହେଲା ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଲେଜଟା ଆଇଛୁ ମାନେ ଅନିଲ ଟିକେ ସେ ବଟମ ଖୋଲିକି ସେ ଚେନ୍ଟାକୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବଟମଟା ଦଉନ। ଗୋଟେ କଲେଜ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ଆଇଛି ତାହେଲେ ଅଭଦ୍ର ହେଇକି ଆସିବ? ହଁ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ତ ଜାଣିଲୁ। ତୁ କଲେଜରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଇ ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଥିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିବା ତ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ? ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ମତେ ବାହାରୁ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ତୋର ଅଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ବୁଲୁନି ସାର୍, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛି। କୋଉ ଚାକିରି କରିଛୁ କହିଛୁ? ମେଡିକାଲରେ ଅଛି। ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର? HR ଏଇନା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରେଟା ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଇଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବନି ନା କ'ଣ ଆଜି? ପୁରା ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଖାଲି ଅଯଥା କେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ପଳଉଛି ରୋହନ ସାର୍। ଅଯଥା ପିଲାଟା ନା, ଅଯଥା ପିଲାଟା। 2000 years later. କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରି ଫେରି ପଳେଇ ଯାଉଛ? ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? କହିଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଛାଡ଼ ଭାଇ କଲେଜରେ ଭାଇ କାମ ସରିଗଲା। କଲେଜରେ ଭାଇ କାମ ସରିଗଲା ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇର ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ନେଇ ପାରୁନୁ ତୁ ନା କ'ଣ? ବାଜିଗଲା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ। ଦେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମୁଁ, ଗାଡ଼ି ଚଲା ଜାଣିନି ଭାଇ। ହଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇର ମନ ଦୁଃଖ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି ଭାଇ। ଛତରଖିଆ ଭଳିଆ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲଉଛ ସେମିତି ନା ଚଲେଇ ରହ। ପିଷ୍ଟଲ ନ ପଡ଼ି ଭାଇ ଫୋନ ପେରେ ମତେ ଗୋଟେ ହାଇ ପଠେଇ ଭାଇ ଆଦ୍ୟାନ୍ତ କଲେଜ ଏଇଟା। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମ କଲେଜ ଏପଟେ ତ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ ସବୁ ଅଛି। ହଁ ଆଜି ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇର ଫୁଟି କିସ୍ମତ ଆଇଥିଲା ଆଜି କଲେଜକୁ ନେଇକି ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ପାଇରାଲ କରିଦେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହବ ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ। ସବୁ ଯାକ ଫୋପଡ଼ା ହବ। ଚିଣ୍ଟୁ ଜାଣିଛୁ ନା? 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲା କି ସ୍ପାଇରାଲ କରିକି ନେଇକି ଆଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଚିଣ୍ଟୁ ନେଲା? ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ନେଇଛି କେତେ ଗୋଟେ। ସ୍ପାଇରାଲ ପାଇଁ ବୋଧେ ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ପଡ଼ା ସବୁ ଚିରା ହବ। ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ତା ଉପରେ ହବନି ନା? ବୋଧେ ହବନି, କାହିଁକି ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଏଟା ଇଏ ତ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ଗରମ ଆଜି ଜୋର ହେଉଛି। ମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତେଲ ପକାଉଛି। ତେଲ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ତାର ଆଜି ତ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାନି, ସେ କ'ଣ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକି ଆସିଛି। ତା ବୁକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ। ସେ ତାର କାଲି ଆସିକି କ'ଣ ଦବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବ, ସିଏ ଆଣି କଲେଜ ଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଟାଟା, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଭାଇ ଭରା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଟାଟା। ଦେଖିବ ତ ବିବେକ ଭାଇ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତୁ ହିଁ ନିଜେ କହିଥିଲୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କହିବା କଥା। ଭାଇ ଏତେ ଭାଇ ଖାଆନ୍ତିନି ଭାଇ, ଟିକେ କମ୍ ଖାଅ ଭାଇ। ପନିର ବଟନ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ଗୁରୁବାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ ତମେ ମାଣ ବସଉନ, ମାଣ ବସାଅ ଭାଇ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭାଇ କରୁନ, କରିବନି? ସାବିତ୍ରୀ କିଛି କରିବନି ଭାଇ।